Санкт-Петербург. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши соотечественники. Мы рады вас всех поприветствовать в этом концертном зале. Впервые в Петербурге, впервые на этой сцене специально для вас выступят группа «Шанс». Несомненно, согласна с тобой насчет того, что Нобулар Чануров заслуженный артист Республики Таджикистан, а также он никогда не поет под фонограмму. Но, знаешь, есть одно но. Видишь 5 пальцев? Да, вижу. А группа «Шанс» — это как 5 пальцев, которые не могут существовать друг без друга. Я думаю, правильнее было бы представить их как группа «Шанс». Я абсолютно солидарен с тобой. Вы согласны? Да что я здесь? Биен, хама якджа, буковку бьет баланди шмо, якджа я вперед мекнем. 3, 2, 1, группа «Шанс». مترسه ز اوریان خرابا مترسه ز اوریان خرابا
Спасибо. Ташакир ждет. Саламат Гоши. Это рубов. Наверное, вы все помните, это рубов. Рубов-бас. Рубов это очень популярный вот этот инструмент. Афганистан, Пакистан, Иран и у нас в Таджикистане. И везде говорят рубовые таджики, рубовые бадахшоны. И мы говорим, что рубовые кобули, афганские руба. Но это не имеет значения. Мы играем на этот инструмент, это наш, это для всех. Спасибо.
خشمین سالیا وقت دریا بشم یا با عشق خشمین سالیا وقت دریا بشم ساده ای ملکی مدرشان لبرشان ساده ای ملکی مدرشان لبرشان توی مدلی شمی فروزان
тебе. Спасибо большое. از موزه از روی منبری سل از موزه از روی منبری سل پرواز می نماید هر سو کبوتری سل پرواز می نماید هر سو کبوتری سل گام پرد بیونم گاه مسوی ایران گام پرد بیونم گاه مسوی ایران یارم گاه مسوی ایران которая еще мне было 5 лет, и я эту песню спел. Про наши времена. Спасибо. Вот так нас учили в те годы. Ай, دوستان جانی کردیم شادمانی ای دوستان جانی کردیم شادمانی بعد از 1000 سال شیریم یا نشیریم بعد از 1000 سال شیریم یا نشیریم پیغام ببردم از روی منبری سل پیغام ببردم از روی منبری سل پیغام ببردم از روی منبری سل Миру вашему дому. Спасибо вам большое.
Вот, и такое бывает.
نوبتی چرا نمیایی؟ این سرود مخصوص برای شمایان که شمایان را همه وقت یک کره شمایان را وطن انتظار است. سلامت باشید برای شمایان. سرود با موسیقی یکی از دوستان ما و از سخنان بازار سعودی. چرا نمیایی؟ دوباره ماه دگر شد چرا نمیایی؟ پرنده های مهاجر برانه برگشتن دوباره چه چه سر شد چرا نمیایی؟ دوباره ماه
بشنوستنی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند از نیستان تا مرا ببریدند از نیستان تا مرا ببریدند از نفیر مرد و زن از نفیرم مرد و زن از نفیرم مرد و زن نادیده از دیار پیغام و منان
نرس بیای از خنده تو قدم سر میریزن بلا نزارم ساقمه بیای پر کن همه جام در فصل باد یارمه بلا نزارم ساقمه بیای پر کن همه جام در فصل باد یارمه راش تو خوش نماید کچیا سخت مده نظر بگاید کچیا سخت مده بدان دستایم شیوچه اندارد تو بنا کلو سباید کچیا بنا نزار ساقه من بیار بردم همه جام در دست بان بنا نزار ساقه من بیار بردم همه جام در فصل باد یارمه حرمت رو بکن دیگر بکن نرمادم دیگر خودت ببین دفتر مادم بچه چی بود و قسمت فکرته آمدز و مشاری زیده در نرمادم بلا نزارم ساقمه بیار پر کن همه جام در فصل باد یارمه بلا نزارم ساقمه بیار پر کن همه جام در فصل باد یارمه یارم تو مرا به یار دمساز رسان آوازه دلم به هم آواز رسان از هجر کسی شب و روز گریانم او را با من و مرا به او باز رسان Спасибо. Рахман, саламат большой. Спасибо огромное. Дорогие друзья, как ваше настроение? Отличное. Махина. Может, объявишь какую-то? Дорогие друзья, недавно ко мне подошли и дали, что кто-то потерял свои сережки. Никто не потерял, все на месте, проверьте. Если кто-то потерял, можете потом у него забрать. Не у меня, я начальнику охраны отдам, соответственно, заберут. Ну что, не Азиз, это наш первый концерт, который мы организовывали в Санкт-Петербург. Но
Для организации данного концерта нам оказали огромное содействие и поддержку Совет таджикской молодежи в Санкт-Петербурге, а также таджикская диаспора. Аплодисменты, дорогие друзья, данным организациям. Без вас, я думаю, мы бы не реализовали данный концерт. Вам, во-первых, искренне благодарность за то, что вы пришли, приехали к нам, наконец-то. И я надеюсь, это не первый, не последний ваш приезд к нам. И самое главное, то, чтобы вам, спасибо, Спасибо огромное. чтобы этой замечательной группе, которая сейчас, сегодня подарила нам радость, согрела своей любовью, своими песнями, чтобы они приезжали к нам еще и еще. Низкий вам поклон, Гуру Ишан.